संस्कृति ओडिया को आपण समस्त स्वागत। अगस्ट 2026 यह आम समस्त सबु लग्न सबु राशि मानक यह केमिति रहिबो ताहार आमे विश्लेषण आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आमे जानिबा ए मासर ग्रह गोचर आम समस्त कौन केमिति रहिबो। तो सर्वप्रथमे आपणकर जो देवगुरु बृहस्पति अछंती ताहा आपणकर सही कर्कट रे उच्चरे रहिबे आउ 19 अगस्ट रे अश्लेषा नक्षत्र रे गोचर करिवे। एठी आपणकर जो कहतनी बुध जहाँकि 7 अगस्ट रे आपणकर कर्कट रे गोचर करिवे आउ ताहा परे एहा आपणकर जो कहतनी किछि समय पई बेली आपणकर 16 अगस्ट रे अश्लेषा रे भी गोचर करिवे। जो कहतनी बुद्धि और आपणकर जो कहतनी ज्ञान एक मिलन जहाँकि बहुत ही बेसी भाग्यवर्धक तापाई आमर एक छोट विश्लेषण जन्म नक्षत्र रु अच्छी आपण से वीडियोटी जाइकी देखिपारे। या परे आपणकर आउ बुध आपणकर 22 अगस्ट रे आपणकर जो कहतनी सिंह को गोचर करने आरंभ करेंगे। आपणकर मंगल जेहे कि आपणकर माने मु कहिबी कि 1 अगस्ट रु आपणकर गोचर आरंभ हबो। आपणकर मिथुन राशि रे गोचरटी करबा आरंभ करिवे। पूरा मास सारा एई मिथुन राशि रे रहिबे। आउ आपणकर कन्या राशि रे गोचर करिवे जहाँकि तंकर नीच राशि होची शुक्रंग पई 2 अगस्ट रु आरंभ हबो। या परे आपणकर शनि जहाँकि वर्तमान वक्र गति रे आरंभ होईची जहाँकि पूरा एंड ऑफ जुलाई रे आपणकर आरंभ होईतला। पूरा अगस्ट मास सारा वक्र गति रहिबो आउ एहा आपणकर सेई मीन रे ही हबार अछि। राहु आउ केतु आपणकर सेमिति जो कहतनी आपणकर कुंभ आउ आपणकर सिंह रे गिरी तंकर गोचर सेहा भाबरे रहिबो। छोट समय पाई बोली आपण यह देखिबे कि केतु आपणकर सूर्यंकर सहित आपणकर बुधंकर भी मिलन रहिबो। तापर हम एक छोट विश्लेषण पछरे आउ एक वीडियो रे करिबा। आपणकर सूर्य जहाँकि जो कहती आपणकर कर्कट रे जहाँकि गोचर करचंती 17 तारिख दिन सिंह रे गोचर करिवे। सेठी तांकु डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिले कारण ताहा तांकर श्रेष्ठ साइन से तो गोटे ही साइन गवर्न करती। तो सेठी तांकर जो कहते युक्त युक्तर केतुंग सहित रहिबो। आउ आपणकर रहिला के चंद्र तो पूरा सबु 2 दिन लेखे तांकर सबु नक्षत्र सहित सबु राशि रे गोचर करती। यह होची आपणकर एक छोट विवरणी जहाँकि एई मासर आपणकर गोचर पाई। सबु नुआ दर्शक बंधु मानक पाखे मोर यह विनती आपण को यही सबू जहाँ मोर नुआ नुआ आम सब वीडियोस करूँ सबू गोचर को लेकिन आपन को सब जिनस पसंद आदि आपण ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सिंह लग्न आ सिंह राशि देखु सिंह लग्न और सिंह राशि रे इम्पोर्टाट हूँ कौन आपणकर जो अगस्ट मसटी आरंभ हम जितेबाला आम कथा आसवा क्यारियर बोली मु प्रथम जिनस कहबी आपणकर बाणी होची बहुत ही बेसी इम्पोर्टाट। समय मिश्रित अच्छी भल बोली मु कहबी ना एथिपाई कारण आपणकर जो शुक्र जे कि दशमपति आ तृतीयपति होइकरी आपणकर द्वितीय भाव में चलिए जहाँकि तांकर नीच राशि कन्या रे गोचर करुचंती। तो आपणकर स्वयंकर लग्न रे आपणकर लग्नपति कौन करुचंती ना आपणकर केतुंक सहित युक्तायुक्त अछंती। आमे जानिछु केबे हेले गोटे एक ग्रहण जोग बोली भी तो आम कहूना केतुंक सहित सूर्य राहुंक सहित सूर्य सेमितिया आपण को यही समयटी आपण को बाणी की बहुत बेसी जगिया को पड़िबो। क्यारियर रे मु कहिबी आपणकर समय कटि जाई परिबो भल रे कारण अलगा सब फैक्टर्स अच्छी बृहस्पति अच्छंती आपणकर 12 जो कहते आपणकर 12 भाव में आपणकर अच्छंती आउ इविन आपणकर मंगल भी आपणकर 11 भाव में अच्छा। तेणु मु कहबी कि माने बहु अंश देखा गले आपणकर टिके ना जो कहते जगी रखिक चलिले आपणकर क्यारियर ए मासटा टिके ये नहले आपन को प्रॉब्लम हम और से प्रॉब्लमटा बड़ भाव में हम कारण आपणकर ना जो कहते गोटे रिलेशनशिप रे बहुत बड़ भाव में गोटे ना गोटे चेंजेस आसो आपणकर सेटा भल भी हो पारे खराब भी हो पारे।
ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଦଶମପତି ହୋଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଟିକିଏ ଜଗି ରଖିକିରି ଚଳିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ସମୟଟି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ସମୟଟିକୁ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବେ। ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ କାରକରେ ଅଟନ୍ତି, ବଟ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଜିନିଷ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଜଣେ କିଏ ଘରର ବଡ଼ ମୁରବୀ ଥିଲେ ବହୁ ଜିନିଷ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଖରାପ ଆସୁ ଆସୁ ବି ସିଏ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ, ସେମିତିଆ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଏଇ ସମୟରେ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସମୟଟି ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ଭଲରେ କଟିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ, ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାନେ ମ୍ୟାରିଟାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କ 2 ନମ୍ବରରେ କିରି ହେଉଛି ଜିନିଷଟି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ 2 ନମ୍ବରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାର ଅଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜିନିଷ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବରେ, ଯଦି କିଛି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାର୍ଜନା ନ ଆଣିକିରି କିଛି ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣ ପଛରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, ବାଣୀ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବେ ସର୍ବା। ଆପଣ ବାଣୀ ଯଦି ଜଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବି ଭଲ। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହେରିକା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୟ ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଛି ଯାହାଦେହରେ କି ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରଗତି ଉପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ମାସଟି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭରେ କଟୁ।